Mga kapaglaom, ini ang pamana program ang pagdiskubre sang atong panublion halin sa pulong sang Dios. Nagabalik kita sa bunga gabi sa aton padayon niya pagbasa sang aton nga isa ka kapitulo kada adlaw Bible reading, no? Daily Bible reading. Ari kita karon sa Daniel kapitulo 5. And I hope nga naga-enjoy kita mga kauturan samtang kita nagatuon sang pulong adlaw-adlaw kag i-reflect nato ng aton nga mga natun-an sa aton kaugalingon agud mga kauturan ng aton nga kaugalingon makatuon, no? Makatuon kita sang madamo nga mga object lessons out of our readings kag i-meditar naton ini, aplikar naton sa aton nga kaugalingon mga kauturan. Sa siningatak na maluweg ako nga mag-imbitar sa inyo sa isa ka pangamuyo, magduko kita sa aton oras pagpangamuyo. Ginong Dios karon nga tion balik kami kag pangayo kami sa imong pagpakamaayo samtang kami magbukas ang imong pulong sa tuon sini kabay pa nga may makuha kami Ginoo nga mga importante nga mga leksyon nga amon igakabuhi kagamiton sa amon Kristohanon nga kabuhi. Pakamayan tanan ni mga kauturan nga nagasunod sa sini nga programa ang pamana program kabay pa og Ginoo nga ang amon nga pagdiskubre sa mga importante nga mga butang diri sa balaan kasulatan makahatag ini sa kusog sa amon espirituhanon nga kabuhi. Pakamayuha kami karon sabta kay magabasa sang Daniel kapitulo 5 sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Kung may ara kamo mga comment mga kauturan, no, sa aton nga readings, kung may mga insights kamo and kung may ara man kamo mga greetings dara nga pwede ninyo nga ipaalinton, pwede ninyo ina mga utod nga i-text, no, sa aton nga chat box dara sa aton nga Facebook streaming kag niyan amon ina man tagaan sa pagtamod, no, sa aton nga programa. So at least nga buliganay kita, no, nagakabuyahanay kita sang aton nga mga ideya samtang kita mga kauturan nagabasa sang kag nagatuon sang pulong sang Dios. Kag kung may ara man kamo mga prayer request, pwede man ninyo ina mga kauturan nga isulat agud nga mahibalaan man namon diri kag aton inadalon, no, sa aton nga prayer. Okay? So magabukas na kita sang aton nga mga balaan nga kasulatan kag ang sentro sang aton nga pagtuon as I said, no, diri sa Daniel kapitulo 5 kag amo ini ang pag-interpretar sang nasulat, no, dito sa dingding sa wall. Nahibalaan nato ang nasulat, no, ang nasulat sa dingding amo ang mini tekel oparsin, no, kag may mga kahulugan ina mga kauturan kag may mensahe ang Ginoo nga luyag ipaalinton sa Babilonia kag amo ato ang deklarasyon sang Dios nga ang Babilonia magatapos o matapos na, no, maga-end na ang ilang paggahom sa kalibutan kag pagasundan naman ini sang isa naman ka masunod nga ginarian. Kag nabalaan nato ng istorya sina, no, kag istorya sini diri makita naton sa Daniel kapitulo 2 nga atong pagpakita niya sa larawan sa damgo ni Haring Nabucodonosor sang ulo kag nga bulawan kag ang dughan nga pilak, no, kag ang hawak nga saway kag ang paa nga salsalon kag ang tiil nga nasamo sa salsalon kag sang lunang, no. May ara nga mga kahulugan ina kag nabala naton nga amo man ang transition sang ginatawag nga paggahom sang mga ginharian diri sa sini nga kalibutan, no. So amo ini mga kauturan nga ini is the final judgment sang Ginoo sa Babilonia, no. Now ang bersikulo 1 nagasiling diri
mga kauturan nga ang hari nga si Haring Belsasar naghimo sang dako nga piyesta sa mga linibo niya nga mga pangulo, kag nag-inom sila sang makahulubog nga ilimnon, no? Sa damo nga mga katawhan na ang masubo sini mga utod kay si Belsasar, no? Samtang siya inom sang bino, nadumduman niya ato ang bulawan nga tagayan nga nakuha sang iyang lulo nga si Nebuchadnezzar dito sa may templo sa Jerusalem, kag amo ato ang sugo niya nga kuhaon kag dalon sa iya kay amo to ang iya gamiton, no, nga ibnan. Kag nakita naton ini mga utod nga isa ina sa pinaka mahambal naton nga ginpaka ubos gid niya ang mga balaan nga mga butang, no, ginpakawalay pulos ni Haring Belsasar. Pero diri makita naton mga utod nga ang Ginoo naghatag na gid sang final nga judgment sa Babylon, no? Ang mga scholars nagapati nga mga kapin sa 66 ka tuig ang nagtaliwan halin sa na-relate, no, ang istorya sang chapter 1, no, nga sugid sang pagbihag sang Babylonia sa Israel, no, sa Israel sang 605 BC, no. Si Nebuchadnezzar mga utod based sa history napatay siya sang 562 BC, no, pagkatapos nga nagdumala siya sang Babylonia sa kapin sa 43 ka tuig. Kag ang iya nga bata nga si Evil Marodak amo ang nagbulos, no, sa iya nga nagdominar lang, no, naghari lang sa Babylonia sa duha lang ka tuig, from 562 to 560, duha lang ka tuig. Kag ang iya nga brother-in-law nga si Neriglissar amo naman ang pangulo, no, nanginhari sang Babylonia sa sulod sang 4 ka tuig, no, sang 560 to 556. Pagkatapos sang si labas ni Marduk amo ang sunod, pero mga utod ang istorya nagasugid sa aton nga duha lang gid ka bulan ang iya nga reign, no, o kon ang pagkapangulo sa Babylonia. Now, apang sang 556 BC ang Babylonian Empire nagpadayon siya, no, up to 539 BC under the command of Nabonidus, no. Si Nabonidus mga kauturan, may bata siya nga si Belsasar, no. Kag amo ini siya ang kaupod niya nga naghari, no, sang 553 to 539 BC. Now, ang mga archaeologists nakadiscovery nga si Belsasar, no, ang ngalan ni Belsasar makita sa damo nga mga dokumento o kon mga pagpamatuod, kag siya amo ang naghari kaupod sang iyang tatay nga si Nabonidus nga nagastay lang sa balay, no, si Nabonidus, possibly bangod sang balatian nga hindi siya pwede himo sang maka hands-on gid bilang hari. Amo na nga si Belsasar amo ang gin-appoint niya, no. Pero under gihapon sa administer ni Nabonidus, no, sa na ang mga panahon.
Now, versikulo 7, kung inyo na kita diri after nga may ara nga nakit-an sila mga kamot nga nagsulat sa dingding, si Belsasar mga kauturan nagpanik, no? Versikulo 7, the king cried aloud to bring in the astrologers, the Chaldeans, and the soothsayers. And the king spake and said to the wise men of Babylon, whosoever shall read this writing and show me the interpretation thereof shall be clothed with scarlet and have a chain of gold about his neck, and shall be the third ruler in the kingdom. No? Gitagaan naman pagkatagaan naman sang reward ang maka-interpretar sa to nga mga balasaho, mga ginsulat, no, sa dingding mga kauturan. Kag nabalaan naton nga ato ang nasulat sa dingding, versikulo 8, so ginpatawag ang tanan nga mga mainalamon, no, ginsulat ato actually mga utod sa Aramaic, no, or Syriac language, nga ini nga pulong maintindihan man or mabasa man sa mga Babylonanhon, no. Tapang nabalaan naton ang istorya nga ini nga mga dinalan hindi mainterpretar sang mga manugpakot, no, manughimalad, tanan nga may mangin alamon sa may Babylonia. Bangod sini ang Dios naghatag kay Daniel langgid, no, sang abilidad sa pagsaysay o kon sa pagbadbad sang mensahe sang kalaglagan para sa Babylonia. So nakita naton diri mga utod nga ang Dios amo ang nagpakita sang iyang paghukom, no, sa Babylonia sa sining panahon. Versikulo 17, then Daniel answered and said unto the king, let thy gift be to thyself and give the reward to another. Nabala naton nga si Daniel wala nagbaton sang padya, no, reward nga ginhatag o ginproklamar ni Haring Belsasar nga siya mangin ikatatlo, no, sa ginharian sang Babylonia. Sila niya ihatag na lang na sa iban, no. But Daniel turned him down, and he was not showing disrespect in refusing the gifts, but he knew they would be short-lived and wanted to show that he was giving the unbiased interpretation to the king. Ihatag na lang na kay balaan ni Daniel nga daan nga tos sa sadto nga gabi itugyan sang Dios ining ang Babylonia sa kamot sang Medo Persia. So nakita naton diri mga utod, bersikulo 22 kag 23, ginhambalan sang ni Daniel, no, si Belsasar. Siling niya, O Belsasar, has not humbled thine heart, though thou knowest all this. No, wala ka gid diyan nagpaubos ang imo nga tagipusoon bisan nahibalan mo ini tanan, no. Kag bersikulo 23, but hast lifted up thyself against the Lord of heaven, and they have brought the vessel of his house before thee, and thou and thy Lord, thy wives and thy concubines, have drunk wine in them, and thou hast praised the gods of silver, of gold and brass, iron, wood, and stone, which see not, nor hear, nor know, and the God in whose hand thy breath is, and whose all are all thy ways, hast thou not glorified. Gindayaw pa ni Belsasar iya ang Dios sa made of silver, gold, brass, no, ng mga Diyos nga hindi makabati, hindi makakita, hindi makabatsyag, hindi makalakat, hindi makahambal, sang sa Dios nga amo ang nagtuga sang langit kag sang duta, no, naghatag sang kabuhi, no, kag wala nimo ginhimaya. Gani amo ini ang ginpadala nga mensahe sang Dios sa imo karon. Nga aman mga kauturan, nangakig ang Ginoo
bangod sang isa ka hindi maayo nga ginhimo ni Belsasar sa atong tion nga gingamit atong kupa, atong cup vessel nga halin sa templo sang Ginoo sa panahon nga ila ini ginsakop, no, sang una nga panahon. So bangod sini mga utod, ang isa diri ka makita naton nga wala gid si Belsasar nag-acknowledge, no, sang balaan kag sang pagkasagrado sang isa ka butang, no. No one who understands that God is the creator of the universe should be foolish enough to challenge him, no. Isa ina ka challenge sa iya ang paggamit sadto nga inuman nila sang makahulubong nga ilimnon kag sa pagsimba iya gamit nila sa pagsimba sa mga Dios kag isa ka challenge ina sa aton nga Dios nga manunuga sa sining universo. Kag bangod sina mga utod, nabalaan naton 27 nagahambal, the writing on the wall was the message of all those who defy God, no. Atong ginasikway nila ang Dios. Although Belsasar had power and wealth, his kingdom was totally corrupt and he could not stand the judgment of God. God's time of judgment comes for all people. Turn away from you, sin now. Ask God to forgive you and begin to live by His standard of justice. Amo ni ang panawagan sa aton. Dapat mga kauturan nga kita maghinulsol sa aton nga mga sala kag aton kilalahon nga ang Dios amo gid ang Dios nga nagtugas ang langit kag sang duta. Versikulo 28, ang Peres, the kingdom is divided and given to the Medes and Persian. Nabalaan naton nga ang Medes ka ang Persian joined forces to overthrow Babylon, no. Kag ini gin-predict sa chapter 2, no, sa tong great image nga pahayag sa Dios sa kay Nabucodonosor kagin interpretar ini ni hari ni Daniel sa hari, no. Amo ini mga utod. So nabalaan na nga daan ni haring Nabucodonosor ni nga mag-abot ang panahon nga ang kubos nga nasyon magasunod sa iya, no. Kubos sa iya kaangay sang bulawan o sang pilak nga kubos sa bulawan, no. So amo ini mga utod. Now nabalaan nato ng istorya, versikulo 31, nagasugid diri, and Darius the Median took the kingdom being about 62 years old, no. 62 years old. 62, no. This Darius is not to be confused with Darius the first mentioned in Ezra, no, Haggai and Zechariah, or Darius the second, no, the Persian mentioned in Nehemiah. Darius the Mede is named only in the book of Daniel. Other records name no king between Belshazzar and Cyrus. So thus Darius may have been, number 1, appointed by Cyrus to rule over Babylon as a province of Persia. Second, another name for Cyrus himself or for his son Cambyses, or the third, a descendant of Ahasuerus who is usually called Xerxes the first. So possibly amo ni ang tatlo ka mga ginalantaw nga posibilidad sa mga scholars nga ining nga ang ngalan nga Darius mga kauturan, no, nga ginmention sa Ezra, Haggai kag sa Zechariah, kag ang Darius nga Persia nga ginmention sa Nehemiah, kag diri makita naton nga sa Book of Daniel makita naton ang Darius diri, no. Oo. So possibly amo ini ang
may mga tatlo ka mga possibility gingamit sa mga scholars. Nevertheless, mga utod, hindi kita malisang dira. Ang importante diri nga ang Dios may mensahe, no, para sa mga Babylonon, kag may mensahe man para sa aton. Nga sa kalautan, sa mga butang nga ginahimo naton diri, dumdumon naton ang Dios may ara equivalent nga paghukom nga ihatag sa aton. Amo na ganing hambal dira sa may Ecclesiastes, no? Chapter 12 verse 13 kag 14 nga ang Dios magadala sang aton nga mga sala, no? Pag magahukom siya sa aton nga mga kalapasan, mga sala, either tinago o kundayag sa tubangan sa Ginoo. Kag amo ini mga kauturan nga ang Dios may corresponding judgment man para sa mga sala nga aton pagahimuon kaangay sa ginhimo sa mga Babylonon bangod sang ilaman nga tampalas sang pagka-Dios kag sang pagkamatarong sang Dios, and they defy God, no? Bangod sina ang Ginoo naghukuman sa ila. So para sa aton mga utod, dumdumon naton nga ang aton nga kabuhi diri sa kalibutan nga ini may katapusan kag may ara paghukom, no? May para paghukom. Amo na gani nga hambal dira sa bersikulo 13 nga kahadluki ang Dios, no? Kag aton nga tumanon ang iya nga mga sugo kay amo ini siya ang bug-os nga katungdanan sa tawo, no? So amo ini mga utod nga kita samtang nagakabuhi diri aton dumdumon nga ang Dios may mga plano sa aton, kag isa dira nga plano niya nga mag-alagad kita sa iya, kakilalahon naton siya nga nagtugas ang langit kag sa luta. So amo ini mga utod aton nga pagtuon karon nga gabi kag kabay pang nakatuon kita sang leksyon sa aton nga Bible reading sa chapter 5 sang Daniel. Ang Dios magpakamaayo sa aton kag sa siningation liwat ako nga nagapangagda sa inyo sa isa ka prayer kag aton nga himuon gihapon ang aton nga prayer, ang aton nga prayer session, no? The same as what we are doing in the previous or in this program sa aton nga pamana. Okay? A united prayer. So taga-anakon kamo siyang tion man karon sa tuwa-tunga nga mag-pray, and may I invite please invite your children, the whole family nga mag-gather kamo together and let us pray together. Kaya mo ning panahon mga utod nga kung nagapangamuyo kita, makahatag kita sang pagpakigangot sa aton Ginoo. Kanyan ang aton nga kabuhi mangindayag sa tubangan sang Dios, no? So sa siningation magapangamuyo kita mga kauturan. Ginong Dios sa siningatakna nagapalapit kami sa imo kag ginadayaw kanamon bilang amon Dios kag manunugas ang kalibutan. Ginadayaw kanamon bangod ikaw amo ang Dios nga puno sang paghigugma nga sa bagay imo ginpahayag ang imo paghigugma paagi sa madamo nga mga butang. Una sa pagpadala sa imo bugtong anak nga si Ginoong Hesus diri sa duta agud luwason kami, kag sa pagtawag man sa amon gikan sa kadudol man sang sala pakanto sa makatilingala nga kapawa, kag sa paghatag sa amon sing pribilehiyo nga mangin kabahin kami sang imo dako nga panimalay, kag dako nga panimalay sa sining kalibutan nga magapreparar sa mga katawhan sa malapit nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Ginoong Dios nagapangabay ako nga ikaw magpakamaayo sa tagsa-tagsa nimo nga mga inanak. Ginadayaw kanamon sa pribilehiyo nga bisan nagabulaganay kami apang Ginoo gintingob nimo kami sa sininga takna paagi sa pagpangamuyo kag paagi sa sininga programa we can connect with each other and united with each other, and as we lifted up our voices, our prayers before thy throne of grace. Kag sa siningation Ginoo
kilala kami nga nakakilala kami nga ang amon kaugalingon wala gid sing iga pabugal, makasasala kami kag bangod sini Ginoo maluyag kami nga magpangayo sing pasaylo sa imo. Puligi kami Ginoo nga ang amon nga kaugalingon matinluan gikan sa mga higko sang sala kagud nga ang amon nga kabuhi mangin balatunon sa imo tumbangan. Kabay pa o Ginoo nga pakamayuhon nimo ang tanan nga mga kauturan samtang sila magahanay man sang ila pangamuyo sa sini nga takna. Yes, Lord, thank you so much nga ikaw nagpamati sa mga pangmuyo sa imo mga katawan. Damo nga salamat man sa kahigayonan nga imo ginhatag nga kami tanan makatawag sa imo hamili kagalan. Salamat sa kaluwasan, salamat sa maayong alawas, salamat sa kabuhi, salamat sa pagtuo namong nalabaton sa imo. Salamat sa panimalay nga imo man ginhatag sa amon. Mahinig ug maon nga pag-ululupod namon sa amon panimalay. Salamat man Ginoo sa pag-provide nimo sa amon mga lamisa sa amon pagkaon kag sa pag-provide man sa amon mga bisti kag sa amon nga matulugan tanan nga basic needs namon nga imo gin-provide sa amon. Thank you so much, Father. Salamat man Ginoo sa mga kauturan nga naga-inspirar sa amon sa isa kag isa. Salamat sa sini nga iglesia nga diri namon makita Ginoo ang matutuon nga pag ululutod dira sa imo. Kabay pa ang support system magapadayon ini sa amon samtang kami Ginoo naga-tingob kag naga-alagad sing tingob sa imo corporately as church nga nagahulat sa imo ikaduha nga pagbalik. Sa sini nga tion Ginoo kabay pa nga ikaw gid magpakamayo sa tanan ng mga kauturan samtang kami magatubang sining tuig 2021 sa mga hangkat. Salamat nga sa sini nga takna tagaan mo kami sing oportunidad sa gihapon nga makatawag sa imo kag kami tanan Ginoo nahilway sa anuman nga mga kasablagan. Salamat gid nga imo ginapamatian namon pangabay karon nga gabi kag batuna ini sa pangalan ni Hesus nga ang personal manluluwas. Amen.
Thank